लाइथानै एप्रिल तालनि चिचार सालमारिवा 12 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्स नि बिसिं खबजाक बायजालबारि आमचाइनि खनिरंजन देबबर्मा पुलिस एरेंगेरें ककसिलै हरकुथुगो रमै तेलां थांलायमानि थानाव अकक्तमा साइमानमा लगी न TIPRA Mothani वारियर्स आमचिनि लुकुरक ते रमै तेलां थांजोगनाय खनिरंजन देबबर्मानि नक दुखुनि बररक कुरुम कुथुमै लाहार कतर कासुलाइखा ते रमै तेलां थांजोगनाय खनिरंजन देबबर्मा फियोगै दिनानि बागै खरां तिसलाइखा पाइथागो दरबा नकनि फाइसिंते चबा खलायै खरां तिसालायै एरेंगेरें ककसिलै रमै तेलां थांजोगनाय खनिरंजन देबबर्मा फियोगै रोजाखा लाइथानै सालकिसा सिगां नुगैमानो MLA रंजित देबबर्मा खबै MDC जेम्स देबबर्मा MDC प्रस्मित देबबर्मा संग्र एरेंगेरें ककसिलै रमै तेलां थांनाय न फियोगै दिनानि सानै खरां तिसालायमानि लाहार कासुलायमानि पाइथागो गुबैनो ओंखा गोबलाय एरेंगेरें ककसिलै रमै तेलां थांजोगनाय खनिरंजन देबबर्मा फियोगै रोखा पुलिस बनो थांगै लामसुगैखा 12 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सनि MDC जेम्स देबबर्मा कक्तमा थुमनानि बिस्कांगो साका गुबैनो गोबलाय एरेंगेरें ककसिलै हरदिपर खनिरंजन देबबर्मा रमै तेलां थांलायमानि पुलिस रमै तेलां थांगै कास्टडियो टनि जाखा खरां तिसालायखा चबा खलायलायखा एरेंगेरें कक सिलनाय रकनो गोराक फिरक मंग्रिबै मेचेन रेखा खनिरंजन देबबर्मा एरें ककसिलै रमै तेलां थांजागमानि ताइसा ब फियोग मुंमानखा ते बयनो ब एरेंगेरें ककसिलै रमै तेलां थांजागनै रकनो ब फियोगै दुबुनाय हनै साका 12 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सनि MDC जेम्स देबबर्मा Lino come. Blai kya hambai norok nugui man khana tinis ani gana sab tong sini ata Khoniranjan Debbarma thanai 18 tarik April ni incident tong mane kesang khai tongui tongmani ereng haino tong kesang tongui tongmani suddenly false allegation rubuinai hoja motha bothui tongfru sini ata Khoniranjan no belfangni 12 Ramchandraghat constituency ni bonotlangai custody o dajaka abonotui seng blaike dukho nangai next dewono route blockade bo seng khlaikya প্রায় 1000-2000 বড় গ্যাদারিং মানি পরে আবনি পরে অব যেহেতু কোর্ট দ ছকপাইকে বিনি মেটার্স ব্লাইকে টাফ এন্ড চ্যালেঞ্জেস সিচুয়েশন ছকপাইকে আইসি নুখানা বিনি নুখুংনি বড় রকব নংনি মিডিয়ানি বিসিংতি নরক নুগুই মানখা বসুক জরতি মকলনি মুক্তি বংনি নুখুংনি বড় গ্লাইখ্যা বিনি লগি সং সিনি বাসৈ বব সাক সরি হামিয়াঙ্গি থাকা হাইসি থানায় প্রায় 15 days রমইনাই অমসুক জরাতই কষ্ট বংনি নুখুঙো অংই তংখা তাই গরিয়া রক যে আসুক গথার সিনি বাগৈ তংমানি বিসিংতই বর আবো সেলিব্রেট খাইমালিয়া হাইসি তিনি যত কিছু সিনি TIPRA Mothani warriors রক TIPRA Mothani যে অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার্স রক जों সামুং খাইমা বাই অবনতি চাইতকমা বাই সিনি টিম সামুং খাইমা বাই जों তিনি আতা Khoniranjan ফিয়োগৈ जों তুবিমা খাইছি ব্লাইকে আং হামবাইমার বিশেষ করে সিনি ব্রাদার সুমন ইয়াঙ্গ তঙ্গ ব কেসনতি ব্লাইকে ব চাইতকা পার্সোনালি ব যত বাই হ্যান্ডেল খাইয়ে সিনি লয়ার হইতে সিনি যত কিছু বাই হ্যান্ডেল খাইয়ে অফিসিয়াল যে তং টনে রক বাই হ্যান্ডেল খাইয়ে ব ব্লাইকে চাইতকা তাই ব হামবাইমার সিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট সিনি দাদা অলেন ন ব ব্লাইকে ও কেসনতি হ্যান্ডেল খাইকা সিনি দাদা রূপু ব্লাইকে হামবাইমার তাই অফকোর্স সিনি ইয়াঙ্গ সিনি আঙ্কেল former sini PU bobo blaikai chaitokha tai of course ang hambaimaro sini dada Khoniranjan ni bini nukungni borok rokno amsu khai kosto ni time phano tough situation phano borok bongni bukhano baiya kari fight khaikya last digi anpe ek kok sajage diba kubuino koplying ne tini truth wins haise sing tini truth je kubui abo jitikha sing blaike tong thoka haise ereng the false
বিজেপি রক সুনো অব হাইকে ফলস এলিগেশনস রই যে রমই তংমানি অব কিন্তু তিনিনি হাই সালো জয়িংখা তাই जों बरकनो एकता क्राक जवाब रमानी बिसिंगतै मेचेन रमानी काइसा मारि हाइसि बसकांनि सालाव ताइबो सिनि वारियर्स रक अन्य कन्स्टिट्युएन्सि रगबो अबा हाइकेन एरें एरें रमजगि तंमारक जों साइमानो खोनावा आबरकनबो जों फियोगि तुबनाय तिनिनि सालाव जों ब्रादार खनिरन्जन जे फियोगि तुबि हाइमानि अबनो जों ब्लाइ तंथकजाक ताइ जेसेबानो केस रेडि अबनो जों सार्टिफिकेट सिनि वान सुगो बसकांनि सालाव दफा ताइ हानि बागै जेसेबानो बरक जोंनो स्टप खायनो नायदि ताइबोसो जों आगंनाय हाइसि हामबाय तंनि हागेना सुइतो मानि एमने जों इलेक्शन 17 तानि इलेक्शन लेखा बाको बै आनि जे युडक किचा फारि दारा जोंनो किचा तंथकचा थखाय दिने जों किया नगा खाइ चालाय जों हांगा प्रा जों थुलायका बिस्तं लिया आर परे का आनो थां छसायका पुलिस र बजारे फना फना हिंगा आनाम बता बुम खोय आं दबा पेरो का आं कोनो हतते साइमालिया कोनो सायै नानो आनि रुकुटु काइसा ते काम थलि बकुरै जुता बकुरै के बरानो तुइ फैका थानाव थाना बाइजाल तनलिया वाइसान डाइरेक्ट खवाइ तन फैका हिंगा बरक सा नन 10 टाका फिखना 10 टाका आं नासिं तंग दखा जगलिया ते बरक आं गान गाना आं खनाय दङ बंनि बरक आनो ते वाइसा कल खाइ केस मानि द फाना हामजांनाय बेसेबां क्वास रिदि आं तो बबाग्रां खिबिया थैनागाय थै थांतो आनि रासाय जा रिगनाय नायथक रिगनाय हामजांनाय रंनि बागै नायथकते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिव बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबर मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरा चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कानरुबाय ते कानबरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फाजगो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लाइनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो ख्लाइ माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोकदुन नंबर 87878315552 82589191171 8119938 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই